टेस्ट आता है। तो प्रोग्नोस्टिक टेस्ट इस तरह से डायग्नोसिस से ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन तो इसके क्या पर्पसेस हैं? फॉर एजुकेशनल एंड तो इसके क्या पर्पसेस हैं? फॉर एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, सबसे बेसिक गाइडेंस एंड काउंसलिंग के हवाले से पर्पस। अब बोथ करियर चॉइस एंड प्रोफेशनल एडजस्टमेंट दोनों के लिए। फॉर सोशल काउंसलिंग के लिए टू रिजॉल्व इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने अंदर की जज्बाती जो है वो मसाइल के लिए। फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टू चूज फ्रॉम ऑप्टिमम थेरेपी फॉर क्लाइंट्स, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए जो कि अपने उस पेशेंट के लिए खास तौर पर कि कौन सा इलाज के लिए किस तरीके से इसका इलाज किया जाए, कौन सी थेरेपी चूज की जाए, उसकी पर्सनैलिटी को मैयर करते हैं। अचीवमेंट टेस्ट आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हमारे एजुकेशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेस्ट। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, पहले अचीवमेंट क्या है, फिर आगे हम पढ़ेंगे कि ये टेस्ट कैसे होती है। अचीवमेंट इज व्हाट वन सक्सेसफुली अकम्प्लिश इन एन एरिया ऑफ स्टडी, एक्टिविटी और डोमेन। किसी शख्स की किसी खास मैदान में कामयाब तौर पर उस मैदान को मुकम्मल करने का टेस्ट जो है, या उस मैदान को मुकम्मल कर लेना जो है, वो उसकी अचीवमेंट है। These are used to assess the level of overall proficiency to meet the entry requirements to certain programs or proficiency in a particular subject। तो ये कहाँ पर यूज होते हैं? किसी शख्स की खास जरूरियात पूरी करने के लिए, किसी खास प्रोग्राम की या किसी खास सब्जेक्ट की। यूज फॉर प्रोमोटिंग, तरक्की देने के लिए, यानी कि जैसे आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, प्रोमोट होते हैं। क्लासिफाइंग, उनकी बाकायदा तौर पर वो देने के लिए, उनकी क्लासिफिकेशन के लिए कि कौन सा बच्चा जो है वो लायक है, कौन मीडियोकर है, कौन डल है। डायग्नोसिंग, उनके मसाइल चेक करने के लिए। और इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स को का तज्जिया करने के लिए। काउंसलर कैन आल्सो यूज द अचीवमेंट टेस्ट फॉर, तो काउंसलर भी इसे यूज करते हैं किसके लिए? हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन द डिसीजन मेकिंग, बच्चों को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए। डायग्नोसिस ऑफ देयर लर्निंग डिफिकल्टीज सो दैट प्रॉपर रेमिडिएशन कैन बी प्लान्ड एंड कैरिड आउट, तो उनके मसाइल जानने के लिए ताकि उनका खास तौर पर उनका इलाज किया जा सके या उन्हें जो है गाइड किया जा सके। फॉर सेल्फ अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट, बच्चे को खुद जानने के लिए, अपनी आगाही के लिए ये, और उन्हें मोटिवेट करने के लिए डिजायर्ड एफर्ट की तरफ। For different learning decisions such as measure of amount of learning, rate of learning, and comparison with others, level of learning in sub areas, and strengths and weakness in subject matter। अब देखें, amount of learning, rate of learning डिफरेंट बातें हैं कि आपने कितना ज्यादा सीख लिया अपने तौर पर। रेट ऑफ लर्निंग क्या है? किस स्पीड से सीखा। और दूसरी बात क्या है? दूसरों के साथ अगर आपका मुकाबला किया जाए तो आप किससे कितने आगे हैं। और इसी तरह ये है कि आपने किसी खास मैदान में कितनी तरक्की कर ली, किसी खास सब्जेक्ट एरिया के मजीद उसमें सब एरियाज में कौन सा आपको चैप्टर आता था, कौन सा चैप्टर नहीं आता था। और इसी तरह से अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानने के लिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा यूजफुल वे में आगे को बढ़ सकें अप्रोप्रिएट टास्क की तरफ। तो प्रोग्नोस्टिक टेस्ट इस तरह से डायग्नोसिस से ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन डायग्नोसिस के दौरान आपको फील होता है कि नेक्स्ट जो है इसे फर्दर इतने ट्रीटमेंट की जरूरत है, या ये जो है फर्दर इतना कामयाब होने वाला है। इस किस्म का टेस्ट जो है प्रिडिक्टिव टाइप का, उसे हम प्रोग्नोस्टिक कहते हैं। तो उसके बाद आगे टाइप्स आती हैं इसकी, टीचर मेड टेस्ट या स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ये भी अचीवमेंट टेस्ट की ही टाइप्स हैं। वो जो थे वो टाइम के लिहाज से थे या जरूरत के हिसाब से थे। ये हैं बनाने वालों टेस्ट चेकर के हिसाब से, सेटर के हिसाब से। तो टीचर मेड और स्टैंडर्डाइज। टीचर मेड जो है वो क्लास में होते हैं,
اور نارم ریفرنس کہلاتے ہیں، اور اسی طرح سے اسٹینڈرڈائز جو ہوتے ہیں وہ اسپیشلسٹ بناتے ہیں، اور جو ہے اس کے ساتھ باقاعدہ طور پر ہدایات ہوتی ہیں، اور وہ بچے کا کرائٹیریا کے مطابق جو ہے وہ اچیومنٹ یا ابیلٹی کو چیک کرتے ہیں۔ یہ آگے نارم ریفرنسڈ اور کرائٹیرین ریفرنسڈ جو ہیں وہ ٹیسٹ کی ٹائپس ہیں۔ کرائٹیریا کے حساب سے نارم ریفرنسڈ کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمپٹیشن، اور اس حساب سے دیکھنا اس کی اسٹینڈنگ کلاس میں یا کسی خاص گروپ میں کیسے ہے، کتنے بچوں سے وہ آگے ہے، کتنے بچوں سے وہ پیچھے ہے۔ اور کرائٹیرین ریفرنس کیا ہوتا ہے کہ کسی خاص سیٹ کرائٹیریا کے مطابق جو ہے وہ بچے کو چیک کرنا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں لیمیٹیشنز آف سائیکولوجیکل ٹیسٹ۔ تو جو لیمیٹیشن کی بات آتی ہے، یہ 2-4 اس میں پوائنٹس ہیں بڑے امپورٹنٹ سے۔ ویرینگ انٹرپریٹیشن اینڈ یوزز۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں، سائیکولوجی بھی ہم کیا کہتے ہیں، اسٹڈی آف بیہیویئر۔ سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں بھی ہم نے کیا کہا، اسٹڈی آف پرسنالٹی، ایٹیٹیوڈز، ایپٹیٹیوڈز اینڈ سو آن۔ تو بیسیکلی ان ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو میئر کرنے کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کبھی بھی۔ کہ انٹیلیجنس کی ہم بات کرتے ہیں، بے شک بہت ساری ریسرچز کے بعد جو ہمارے پاس جو ٹیسٹ اور جو کچھ ہیں ٹیکنیک، وہ کافی حد تک جو ہے وہ آبزرو یا کافی حد تک مانی جانے والی ضرور ہیں، لیکن پھر بھی جیسے ہم ایک نیچرل سائنسز میں کہتے ہیں، یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک اسکیل کے ذریعے، جیسے ایک تھرمامیٹر کے ذریعے ہم ٹیمپریچر ماپ سکیں، ایک اسکیل کے ذریعے ہم لینتھ ماپ سکیں، اس طرح کا کوئی اسکیل نہیں ہے۔ کوئی شخص ہمارے مطابق جو ہے، ہمارا اپنا ایک، جو میں اگر آبزرور ہوں تو میرا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، میرے اپنی جو ہے وہ میرے مطابق کرائٹیریاز ہیں، اور اسی طرح سے سیکنڈ آبزرور کے مطابق اپنے کرائٹیریاز ہیں، اور اپنی جو ہے وہ سارے اسکیلز ہیں، سارا کچھ ہے۔ اب جب میں میئر کرتی ہوں، میں اپنے مطابق کرتی ہوں، مجھے کسی کا اسکریو کہیں سے ڈھیلا نظر آتا ہے، لیکن کسی دوسرے شخص کے مطابق وہ ادھر سے نہیں، کسی اور سے کہ اس میں گڑبڑ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ ہر شخص کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور آبزرور میں بھی انڈیویجول ڈفرینسز پائے جاتے ہیں۔ آبزرور بھی انسان ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک پہلے سے اپنا اسکیچ ہوتا ہے جس کے مطابق، جس لینز سے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اس میں ہر ایک شخص انٹرپریٹ بھی اپنے مطابق کرتا ہے، اسے استعمال بھی اپنے مطابق کرتا ہے۔ یہ ایک سب سے بڑا جو ہے وہ ڈرا بیک ہے، اور یہ صرف اس میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں نہیں ہے، ہر سوشل سائنس میں یہی بات ہے کہ ان چیزوں کے لیے، انسانی رویوں کے لیے، انسانی ذہانت کے لیے کوئی جو ہے وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی اسٹرکٹ رولز نہیں ہے۔ ہر آبزرور، ہر سائنٹسٹ، ہر ریسرچر جو ہے وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق بات کرتا ہے۔ انسرٹینٹی آف میئرمنٹس، وہی بات ہے کہ میئرمنٹس جو ہے وہ پھر اس میں جو ہے وہ شور نہیں ہوتا کوئی بھی شخص 100%۔ اور چینجنگ سرکمسٹانسز سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، کوئی بھی شخص دیکھ لیں کہ ایک وقت میں ایک بات ہے، ایک مارکنگ ہے، یا ایک بات ہے وہ جیسے ہو رہی ہے، وہی ایک شخص بھی ہو سملر، وہی سیم پرسن کسی دوسرے ٹائم میں اس کا موڈ اور بیہیویئر جو ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو اسی طرح سے چینجنگ سرکمسٹانسز بھی جو ہیں وہ انسان کے رویے کو، انسان کی پرسنالٹی کو چینج کرتے ہیں، سائیکالوجی کو چینج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کلچرل بایاسز اس میں بہت بڑا رول ادا کرتی ہیں کہ کسی شخص کی جو ہے پرسنالٹی کے اوپر، اس کی جو ہے اس میں پسند ناپسند، اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز، وہ بھی کلچر ٹو کلچر بھی ویری کرتی ہیں۔ جیسا آپ کو جو ہے انوائرمنٹ ملتا ہے، اس حساب سے آپ کی جو ہے وہ ساری چیزیں وہ ویری کرتی ہیں۔ ایون کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک ایٹیچیوڈ کی بات کرتے ہیں سمپلی، کہ ٹیسٹ تک کھانے کے وہی ہمارے جو ہیں وہ پسند ناپسند کے حوالے سے ڈیولپ ہوتے ہیں، جو ہمیں بچپن سے فیڈ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں جو ہے وہ رول پلے کرتی ہیں۔ آگے ہم آتے ہیں کہ نیکسٹ سیکشن ہے کلائنٹ اپریزل ٹیکنیکس۔ تو ان کو ہم دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے، ان کے بارے میں کیا ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ دا نان ٹیسٹنگ ڈیوائسز
used to supplement psychological tests or other data regarding students. नॉन टेस्टिंग डिवाइसेस, ध्यान में रखें कि टेस्ट क्या था, हमने कहा सेट ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड टेस्ट, तो इनको क्वेश्चन के वे में नहीं यूज किया जाता। वैसे इनका काम उसी तरह से है टेस्टिंग वाला, लेकिन ये सवाल जवाब की शक्ल में नहीं है। अब ये सवाल जवाब की शक्ल में अगर नहीं है तो कौन सी शक्ल में है वो हम देखते हैं उनकी शक्लें। ऑटोबायोग्राफी, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, रेटिंग स्केल्स, डायरीज, केस स्टडी, कम्युलेटिव रिकॉर्ड। ऑटोबायोग्राफी में क्या है, आपने वैसे ही अपनी जिंदगी की कहानी लिखनी है, ठीक है। उसमें फिर जब आप अपनी जिंदगी की हर स्टेज बताते चले जाते हो तो उसमें जो है वो कहीं ना कहीं पर आपके मसाइल भी सामने आते हैं, कहीं ना कहीं पर आपकी स्ट्रेंथ्स भी सामने आती हैं, वीकनेसेस भी सामने आती हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, जो स्टूडेंट का एक कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, वो किस फैमिली से है, उसकी पहले परसेंटेज क्या रही, वो उसकी जो है वो एटीट्यूड किस तरफ रहा, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, वो सारी बातें। रेटिंग स्केल जो है वो भी इसी तरह से होती है कि कोई आपको कैसे रेट करता है। रेट करना मीन आपको इस बारे में कोई कैसा बिहेवियर पसंद ना पसंद रखता है, या आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में दूसरे आपको कैसा ऑब्जर्व करते हैं। डायरीज, जिसमें आप वैसे ही जो है वो पर्सनल वो लिखते हो, रिकॉर्ड लिखते हो चीज़ों का, ऑब्जर्वेशंस का। केस स्टडी, जिसमें हर एक चीज़ का आपके बारे में जो है इंफॉर्मेशन ली जाती है। कम्युलेटिव रिकॉर्ड भी इसी तरह से कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। तो ये सारी बातें वो हैं जो कि रिकॉर्ड की शक्ल में, या आपसे यूँ समझ लें कि किसी भी किस्म की आपकी सेल्फ डिस्क्रिप्शन वे में बताया जो है वो आपके ऑब्जर्व की गई, लेकिन आपसे कुछ पूछा नहीं गया। तो इनको हम कहते हैं क्लाइंट अप्रेजल, के साइकोलॉजिकल टेस्ट को एड जरूर करती हैं, लेकिन ये खुद टेस्ट नहीं है, नॉन टेस्टिंग डिवाइसेस हैं। तो इसमें जो है इसकी टेक्निक्स ये देख लें। अब ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं पिछले पेज पर, मजीद इनकी आगे जो है ये डिटेल है। ऑटोबायोग्राफी, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, रेटिंग स्केल, कम्युलेटिव रिकॉर्ड, प्यूपल डेटा क्वेश्चनियर, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स। यहाँ पर सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स को मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया था। तो सोशियोमेट्री कहते हैं कि एक शख्स की पॉपुलैरिटी की मेजर करना, एक्सटेंट ऑफ पॉपुलैरिटी, कि स्टूडेंट्स से उसके क्लास फेलोज से किसी खास स्टूडेंट के बारे में पूछा जाएगा कि इसके बारे में आप कितना इसको अच्छा समझते हैं, या आपके जो है वो शख्स जो है वो आप में से कितने लोगों का दोस्त है। वहां से अंदाजा होगा कि वो कितना सोशल है या कितना अनसोशल है। तो केस स्टडी, इंटरेस्ट इन्वेंटरीज। अब इंटरेस्ट इन्वेंटरी की फर्दर जो है वो इतनी टाइप्स हैं, क्वेश्चनएयर, ऑब्जर्वेशन, सोशियोमेट्री, और क्वेश्चनएयर की फिर मजीद आगे क्लोज्ड एंडेड और ओपन एंडेड।